We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag ug maupay na aga mga kapuso, ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nagtan-aw din sa Central o dito sa Eastern Visayas Region. Welcome din sa GMA Regional TV Live. Partner, tulong kaadlaw na lang yun. Eleksyon na. Busa, upahinumdum ta sa atong mga kapuso diha. Vote wisely. Ako yung kapuso, Nico Sereno. Mayong buntag, partner. Mayong buntag, partner Nico. And mayong buntag sa tanan natong mga kapuso nga nakatutok karon sa ato ang programa. Ug sama sa giingon ni partner Nico, vote wisely gayud mga kapuso. Ug angay gayud pilion nato kining mga leader nga angay natong butaran. Ako inyong kapuso, Cecil Castro. Mapuno lang ako, partner. Subay sa itong advocacy din sa Kapuso Network. Dapat. Totoo. Subay ni mga preparasyon sa eleksyon karong Lunes atong pakisayran gikan sa Commission on Elections unsa may mga ginadili ug mga angayang buhaton atol sa atong pagbotar. Kaum kayo ni nga topic ni sila bina sa mga first time voters kay ubay-ubay ba ang mga batan-on nga mobutar karong eleksyon. O karong taon usab mga kapuso magpagaanta kauban ang sugbuan ng P-pop girl group nga Wonder Girls. Ug ato sa bilaylahon ang nursing student nga gikurunahan isip bag-ong mutya sa Tagbilaran 2022. Karong umaabot nga eleksyon, kapuso, bagong mga opisyales ang mapili ug mulingkod ug atong paminawon ang panahon sa atong mga kapuso kabahin niini. Manawagan lang mi sa tanan mga nidagang pagkakandidato o pagka-presidente or mayor din sa Cebu. Nga unta makitaan sa din taon mi diri o may kasing-kasing unta sila sa kaluoy nila namo diri nga bisag kapuy-an na lang ba matagang tamig atensyon bisag balay lang o kuan lang bahala na lang nagkuan basta naa lang jud mi kaulian. Ganahan lang may matabangan bisag narami sa dami so di lang may abog-abugon para makatarong na may kanser katulog nga nang bisag nalay ka may tabang sir nga nang kaon lang bisag bugas. Oh, makatiwas lang may eskwela, okay na nga na mo. Panahon partner election, kitang tanan equal ka og voting. Tag-usa gid atong boto partner. Hinaot kitang tanan og botar. Tinuod gyud ka na ug sama sa giingon sa ato mga kapuso daghan kayo mga qualities of a good leader nga kita mo jud nato ang gipangita pero unsa jud ang effective governance kana atong gustong sayran. Pila ka adlaw na lang gyud partner hinaot nga ato nang hinuklogan labi na karong umaabot nga weekend kung kinsa gyud og by the time we go to our polling precincts partner doon na tay listahan. Tinuod gyud karon pa lang desidido na mga kapuso. Samtang sa way paglangay mga kapuso, ari una ta pagpagaan karong buntaga atong sayran unsa man advokasya sa bag-ong napili nga mutya sa Tagbilaran. Sayran ta ang advokasya sa bag-ong nakurunahan isip mutya ng Tagbilaran 2022 nga si Bella Acero. Maadjong buntag, Bella! Welcome din sa GMA Regional TV Live! Umaupay nga aga ha inyo na tanan. And to all supporters and viewers of this program, good morning. First of all, congratulations, Bella, for winning Mutya sa Tagbilaran 2022. How's the journey so far? Sukad nga nakurunahan ka. Well, it has been really life-changing, Ma'am Cecil.
And sometimes I admit that it gets overwhelming because of the attention. But knowing that I have this platform that is very empowering, it gives me the drive to reach out and to help others. Ug isip butihan ng Tagbilaran 2022. Aduna ba kay advokasya nga gisuportahan sa Bohol? Actually, Mom, I do already have an advocacy. It is called UGROW, which stands for Youth on Garbage, Recreation, and Optimization Works, wherein I plan to involve the youth in being front runners of recycling garbage. That's a very interesting advocacy that you have, Bella. Yes, ma'am. And of course, It's hitting two birds with one stone. Tinuod, sakto. Busa, can you take us back during the pageant? What was the question thrown to you and what was your winning answer, Bella? So it was asked, the question that was thrown at me was asked by Ate Hannah Arnold. And the question goes, if I were to be crowned Mutya sa Tagbilaran, what is the first project that I will launch? My answer went, the crown goes beyond glory. And if I were to be crowned Mutya sa Tagbilaran, I will promote my advocacy, which is UGROW, which stands for Youth on Garbage, Recreation, and Optimization Works, which aims to involve the youth in recycling garbage and turning them into something that is very purposeful for the community and for the environment. Do you have future plans ba of joining national pageants? As of now, I haven't thought of that, Ms. Cecil, because my ultimate focus right now is to carry out my responsibility as the newly crowned Mutya sa Tagbilaran. And with that, Bella, what's your message of hope para sa ato ang mga kapuso nga nagtanaw ka nato karon? I know that last year and these past few months have been really tough on us. We have been devastated by natural calamities, and I know that the process of moving on is hard. But I just want to share with all you guys that God will never leave us. Just like how He led people out of Egypt, and just like how He gave second chances of life after Noah's Ark. Dili nang gyud ta mawalan og salig sa Ginoo. Daghang salamat and Godspeed kanimo, Bella. Thank you, Ma'am Cecil. Thank you so much. Mga kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Pila ka adlaw na lang, adlaw sa piniliay na. Busa, dungan ta makisayod sa mga pagpangandam nga gibuhat sa buhatan sa Commission on Election kun COMELEC Region 7. Makisayod usab ta sa mga ginadili atol sa pagbutar sud sa voters precinct. Kining tanan atong hisgutan kauban si Regional Director Attorney Dennis Ausan dinhilang sa GMA Regional TV Live. Og pipila ka adlaw na lang gyud eleksyon na mga kapuso mong mga itagkatinawan gikan sa COMELEC 7 kabay silang preparasyon. Makauban nato Regional Director sa COMELEC Central Visayas Attorney Dennis Ausan. Magandang umaga, Director. Good morning, good morning. Director, where are we right now sa election preparations natin? Well, as I have been saying, right at this moment, we are right on track. We have our own timeline to follow, and we are there. Sunday, we'll be deploying those machines and accountable forms. I mean, when I say accountable forms, official ballots, indelible ink, etc., directly to the voting centers na, together with the electoral boards and the security. Most important, the electoral boards should be there prior to the opening of the polls at 6 a.m. So, at least by then, they have already done all preparatory things they should do based on our standing resolutions. RD, dito tayo sa VCM in case makakaproblema sa mga machines. Anong gagawin natin? May contingency plan ba tayo? Yes, we have. Yes, we have. No, the Commission has already promulgated a resolution on this, covering all contingency that might arise, comes FTS or day before or on election day or after election day during canvassing, and we're ready for that.
Alright, dito tayo sa power supply naman, RD. Kumusta? May assurance ba tayo from our power utilities na walang problema sa darating na halalan? Well, insofar as the provinces of Cebu, Negros Oriental, and of course Siquijor, we have a very, very minimal concern insofar as power supply is involved, especially in the voting centers. And of course, in the canvassing centers, not so much kasi poblasyon yan. So may kuryente tayo dyan. Pero yung pinaka-concern natin when it comes sa power supply is the province of Bohol kasi talagang natamaan siya ni Typhoon Odette. But we are ready to give power to all these voting centers that have yet to be whose power supply have yet to be restored. Kailangan na kailangan dito sa eleksyon. RD, what about the internet connection natin? Well, of course, may mga concerns talaga tayo because there are areas na sinasabi natin na mga blind spots, no? Insofar as the telcos are concerned, no, we acknowledge that handicap. But of course, we will be installing various communication facilities which had already been done. Kasi tapos na, we have already distributed communication facilities in those areas na wala talagang signal coming from the telcos. At dito tayo sa health protocol. Attorney, makakaboto ba yung may mga sintomas ng COVID-19? Okay, basta ito lang yung masabi ko. Insofar as the commission is concerned, lahat ng registered voters na nandun sa voting center, allowed yan to vote. No? We have to give importance to the right of suffrage. So, walang problema. Basta nandyan na sila sa voting center, we will accommodate them. Only, of course, we'll be following certain protocols. Pagpasok nila dun sa voting center, no, a health worker, which the commission had hired, will be taking their body temperature. And in the event na mag more than 37.5 yung body temperature nila, siguro at first, medyo pahinga konti, ulitin for 3 times, ulitin. Pag ganun pa rin, more than 37.5, we have already set up what we call the IPP, the isolated polling places intended really to accommodate these voters manifesting COVID symptoms. At isa ito sa perennial problems. RD, paano yung mga hindi malocate ang mga pangalan nila sa voters list? Anong gagawin nila, RD? In the event na hindi makita yung pangalan mo dyan, then another recourse is to have it verified dun sa Office of the Election Officer na. Kasi yung hinahawakan at that point in time by the VAD is the actual voters list na nakapost din dun sa precinct, outside the precinct and inside dun sa hawak ng mga teachers. Alright, thank you so much for the information this morning, RD. Magamit namin for Monday's elections, mga kapuso. Regional Director sa COMELEC 7, Attorney Dennis Ausan. Thank you for this opportunity. Thank you. Bubalik kami kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Nagsugod isip mga higala og mas gipaligon ang ilang pagkaamiga gumikan sa ilang gugma sa musika. Sila ang female group artist nga The Wonder Girls of Cebu. Padayon sila naghatag og good vibes pinaagi sa ilang talento sa pagkanta. Karong buntaga, dungan tang makihataw og maki-music jam, kauban sila dinhilang sa GMA Regional TV Live. Og karong buntaga mga kapuso, makauban nato sila sa programa atong inilahon pa. Wonder Girls of Cebu, maayong buntag ug maupay na aga. Wonder Girls, welcome sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanimong Kuya Nico o maupay na aga kanatong tanan. Sugutan ni Ninya, nganong ginganlan man og Wonder Girls of Cebu ang inyong grupo ug asa man ni inspired? Yes, the name Wonder Girls of Cebu was inspired by the Wonder Girls from JYP. Kay first contest na among naapilan was a K-pop contest. Way back 2019, naiapilan kami sa Hayas. So after sa iyang contest, naka-decide mi na mag-linaw-linaw, magkanta mi. Wala si Ninya kay out of town and si Zandra kay vocalist siya kay na siya
apilang national TV nga competition. So, wala ba pinag-expect na ma-viral kay wala jud mi nakapangandam. Hyacinth, after kato nga sukad nagka-viral ang video nimo kaniadto og karon, kumusta naman, asa naman karon, unsa naman nga level niyo makonsidera inyong grupo, ug unsa may mga goals murag inyong mga objective as a group? Nami sa level nga confident na nga mo perform or mo compete sa mga lain nga professional nga performers sa sing and dance. Ni higayuna mamahimo ba mga imi og sample sa inyong performance aron madungog sab namo ang inyong tingog rong buntaga? Stronger than I've ever been in my life. It's made of steel, you can't get in no more. Wow, thank you so much for that, girls. And finally, just to close this, mensahe ninyo sa atong mga viewers, atong mga kapuso nga nagtan-aw rong buntaga. Chase your dreams, kay mobo ra jud ang life, and dili ta ganahan magmahay in the end. Sa ganahan nga mo chase sa ilang dreams, be confident lang and be yourself. Moro jud na. Daghan kayong salamat for joining us this morning, girls. O good luck sa inyong karera, mga kapuso. Wonder Girls of Cebu. Salamat. Thank you. Karong butaga na ila-ila nato ang bag-ong gikurunahan nga mutya sa Tagbilaran 2022 Maria Bella Acero ug nasayran kung unsa ang advokasya nga buot niyang tutukan. Samtang nakauban sab nato orong buntaga Attorney Dennis Ausan, ang Regional Director sa COMELEC Region 7 ug nasayran unsa pay gikinahanglang buhaton ug preparasyon nila labi na nga nagkaduol na gyud sunod semana na gyud ang eleksyon 2022. Ug sa katapusan na ila-ila nato ang P-pop group Wonder Girls o sayran kung unsay pay atong angayang atangan gikan kanila. Tulo ka adlaw na lang gyud mga kapuso, eleksyon 2022 na og partner ato silang awhagon ato mga kapuso diha ang atangan ang special coverage sa GMA Network o sa GMA Regional TV sa eleksyon 2022. Karong Lunes na mga kapuso, aduna kita special coverage alang sa eleksyon 2022 o gani akong partner niko dito manukad sa Eastern Visayas. Importante man sa partner gawa sa Central Visayas ato sa pong pakita ang sitwasyon dito sa atong silingang rehiyon. Oo, kayo ka na. O karon talang daan mga kapuso, sayri na ang mga do's and don'ts atol sa piniliay karong Lunes. O hinaot mga kapuso nga di gyud nato palabyon ang higayon tanang mga kwalipikado ug rehistrado naboto kita karong Lunes pohon. Sa mga kapuso, ani kami ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan. Shape tomorrow by voting today. Kapuso, sa mga gusto nga mo preview ning mga episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com o pwede sab kayo bisitaha ang mga official YouTube channel and please click subscribe sa GMA Regional TV. Daghang salamat kapuso sa inyong pag-uban kanamo karong buntag. See you next week mga kapuso. Busa tutok lang dinhi sa inyong kapare sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay strong, stay safe, and happy weekend, kapuso.